नमस्कार न्यूज टाइम को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित। पाकिस्तान रो नुआ प्रधानमंत्री भावे आसन रे बसिबे शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ हेउचंती नवाब शरीफ को सान भाई। पाकिस्तान रो नुआ प्रधानमंत्री हेबे शहबाज शरीफ। नवाब शरीफ को इस्तफा परे तांको सान भाई शहबाज शरीफ हेबे देशर परवर्ती प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बा पीएमएल एनआर उच्चस्तरीय बैठक में यह निष्पत्ति निया जायछि। दलर शीर्ष नेतृत्व शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हेबे बोली घोषणा करिसंती। तेबे शहबाज पाकिस्तानी संसदर तलिया सदन नेशनल असेंबली सदस्य होई नथिवरु तुरंत प्रधानमंत्री होई परिबे नाही, जेउंथिपई 45 दिन पई अन्य काहाकू अंतरीण प्रधानमंत्री भावे पद संभाळिबाकू पड़िबो। चीन भारत सीमा बद नहीं दुई देशर सेना मुहांमुही होइचंती। एही संक्रांत जातीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित डोभाल भेटिचंती चीन राष्ट्रपति को। डोकलामाठारे भारत चीन सेना मुहांमुही रहितला बेले गतकाली भारतर जातीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित डोभाल साक्षात करिसेंती चीन राष्ट्रपति जी जिनपिंग को। पूर्वरु मध्य चीन स्टेट काउंसिल यांग जीएच को सह तांकर आलोचना होइतला। एही आलोचना रे सीमा विवादर शांतिपूर्ण समाधान पई गुरुत्वारोप करा जायथिबा सूचना मिलिछि। तेबे यार फलाफल जणा पड़ी नथिला बेले चीन सोशल मीडिया एबे युद्ध विरोधी आभिमुख्य ग्रहण करिछि। बुर्लाक मेडिकल कॉलेज रे उत्तेजना। पीजी डाक्टर हॉस्पिटल निर्देशक घरे करिले पत्थर और ढेला माड़। भीमसार रे चापा उत्तेजना। निर्देशक घर उपर पीजी डाक्तर ढेला माड़ पर देखा देछि बुर्ला रे उत्तेजना। अश्विनी पुजारी घर उपर पीजी डाक्तर पत्थर माड़ करथिबा प्रतिवाद रे डीआईजी ऑफिस घेराव बेले मुहांमुही होइछन्ती पुलिस और जनता। अभियुक्त डाक्तरी छात्रक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान दाबी रे वकील संघ और स्थानीय लोक डीआईजी ऑफिस घेराव करथिबा बेले ठेलाफेला होइछि। रोगी संपर्कीय सह गंडोल पर अश्विनी पुजारी घर उपर पीजी डाक्तर पत्थर माड़ करथिबा अभियोग मध्य होइछि। बन्यार तांडव रूपरू बाद पड़िलेनी जाजपुर ब्राह्मणी शाखा नदी। एही बन्या फल दानगदी ब्लॉकर 2 पंचायत बाह्य जगतर विच्छिन्न। प्रबल वर्षा जो जाजपुर ब्राह्मणी शाखा नदी में आसी बन्या फल दानगदी ब्लॉकर 2टी पंचायत कुंभीरगाड़िया और खपुरीपदा बाह्य जगतर विच्छिन्न हो जाइछि। लोके नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होइछन्ति। 2टी पंचायत जीवापाई थिबा गंडापोल उपर 3 फुट उच्चर पानी चलुछि। जोगाजोग विच्छिन्न होइथिबारु लोके जलबंदी होई रहिछन्ति। उत्तर कोरियार अमेरिका को चैलेंज। ट्रम्प सरकार को चैलेंज दे उत्तर कोरिया परीक्षण कला बालास्टिक मिसाइल। पुणी उत्तर कोरिया करिछि बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरियार सर्वोच्च नेता किम जोंग बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण करी पुणी थरे ट्रम्प सरकार को चैलेंज दैछन्ति। एहाकू मुपायांग नीरु लॉन्च करा जाइथिबा बेले एहार लक्ष्यभेदी क्षमता रहिछि 1000 किलोमीटर। चलित मास द्वितीय थर पई मिसाइल परीक्षण करिछि उत्तर कोरिया। फिल्म नारे ठकेई। घटनाटी घटिछि प्रयोजक तथा अभिनेता पुपिंदर विरुद्ध रे। फिल्म नारे अभिनेता तथा प्रयोजक पुपिंदर विरोध में ठकेई अभियोग। पुपिंदर विरोध में एनबीडब्ल्यू जारी करथिले जेएमएफसी कोर्ट। एक खणी कंपनी ठारू ऋण सूत्र में टंका नहीं ताकू फेरस्त लगी पुपिंदर देइथिबा चेक बाउंस हेबा मामला रे एही एनबीडब्ल्यू जारी होइथिला। पुलिस सूत्रରୁ प्रकाश पुपिंदर खणी कंपनी पीके ओट्स रो मालिकंक ठारू चुक्ति करी फिल्म निर्माण लगी टंका नैथिले। एही टंका फेरस्त लगी से कंपनी को 5टी चेक देइथिले। एथि मध्यरु 3टी चेक बाउंस होइथिला। एहा फल रे पीके ओट्स पक्षरु अदालत रे मामला रुजु करा जाइथिला। चिंतारू मुक्ति हेले 2टी चांद। 2 मास पर्यंत सबु टूर्नामेंट रे भाग नहीं पारिबे बोली स्पष्टीकरण करिसेंती कैश। ओडिया दौड़ाली 2टी चांद आगामी 2 मास पर्यंत सबु टूर्नामेंट रे भाग नहीं पारिबे एभली स्पष्टीकरण दैछि कैश बा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। कैश अंतर्जातिक दौड़कूद संघर अभियोग को स्थगित रखिछि और दुतींक विरोध में समस्त प्रमाण सेप्टेम्बर सुधा कोर्ट रे दाखल करने निर्देश देछि। तेबे एही 2 मास समय मध्यरे दुती समस्त टूर्नामेंट रे भाग नहीं पारिबे। एही निर्देश को स्वागत करिसेंती दुती और आगको विश्व चैंपियनशिप आसुथिबारु मु एहाको फोकस करि परिबे बोली कहिसेंती दुती। स्वच्छ भारत अभियान रे आगे आसी कंटाबांजीर नगरपालिका। स्वच्छ भारतर सफलता पाई स्थानीय कल्याणी मंडप रे अनुष्ठित हो जाइछि बैठक और आलोचना चक्र। कंटाबांजी नगरपालिका द्वारा स्थानीय कल्याण मंडप रे राज्य सरकार आह्वान अनुसार स्वच्छ भारत अभियान पाई गोटे बैठक आयोजन करागला। एही बैठक रे आमर सहर आमर बजार को स्वच्छ रखिबा पई प्रेरणा अभिप्रेरित करागला। मंचरे मंचासीन नगरपाल विद्युत लता नाग, उपनगरपाल किशोर मजखंड, कार्यनिर्वाही अधिकारी लक्ष्मण ठाकुर सहित चंद्रशेखर नायक लोकों को परिवेश स्वच्छ रखिबा पई विभिन्न संदेश देइथिले। बाहर करके हम अलग जगह फेंकु। इतार मूल लक्ष्य है जे केन टाइप रो कचरा आ केन से पड़वा दरकार। मुई जदि सब कचरा के जदि गोटे जगह रे गदा करली ताले काना चांटी लागबा, कादो हेबा, तापर गंदगी हेबा, से जगह रे विभिन्न प्रकार
ଅପ୍ରସ୍ତୁତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁକରି ଇତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ବଜାର ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ କଚଡ଼ାଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଔପନ୍ୟାସିକ ତଥା ଗାଳ୍ପିକ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ପରଲୋକ। ଏଥିରେ ଶୋକାତୁଳ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ମୋଗଲ ତାମସାର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚକ, ଲଘୁ ପଞ୍ଚକର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସୁଦକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସହଯୋଗର ଅଶ୍ରୁଳ ଭକ୍ତିଭୂତ ନିବେଦନ। ଖବର ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ। ସେଦିନ ସେ ମା ଜଣକ ପୁଣି ଦେଖାହେଲେ। ସେ ମା ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମାସକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭିକ ମାଗିବାର ଦେଖନ୍ତି। ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି କେହି ଜଣେ ସେ ମାକୁ ପଚାରିଲା, ମା ମାସକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିକ ମାଗ, କଣ ପୁରା ମାସଟା ସେଥିରେ ଚଳିଯା? ମା ଜଣକ ନୀରବ ରହିଲେ ଆଉ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିକ ମାଗେ। ଏବେ ଲୋକଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କେହି କଣ ଭିକ ମାଗେ? କଣ ପାଇଁ ମା? ମା ଜଣକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲୁ। ଦି ପୁଅ ମୋର, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ବେଳର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା କେଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ଆଉ ଘରଟାକୁ ବି ବିକିଦେଲେ। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଲେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କ୍ରମେ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ କଣ ଖାଇବେ ଯେ? ଜଣେ ବାପାକୁ ରଖୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ରଖୁ। ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଲୁ ଅନେକ ଦିନ। ଏକଥା ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲି। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏକାଏ ମାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ? ଭାଇ ତ ଅଛି ନା, ବରଂ ଭଲ ହବ ମାସକର ଅଧା ଦିନ ଭାଇ ରଖିବ ଆଉ ଅଧା ଦିନ ମୁଁ ରଖିବି। ସେଇଆ ହେଲାରେ ପୁଅ। ମାସକରୁ 15 ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଲି ସାନ ପୁଅ ଘରେ। ଯୋଉ ମାସଟି 31 ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଭାଇ ତ 1ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରଖିଛି, ମୁଁ ତ ରଖିଲିଣି 15ରୁ 30 ତାରିଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ମୁଁ କାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବି ଯେ? ତୁ ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାର ଯା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରଖୁନି, ବଡ଼ ପୁଅ ବି କଣ ଆଉ ମତେ ରଖିବ? ଭଲ ହବ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ବୁଲିବି। ମତେ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ କହିବ, ଅମକ ଡାକ୍ତର କି ଅମକ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମା ଭିକ ମାଗୁନି, ବରଂ 21 ଶତାବ୍ଦୀର ମାର ମମତା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେସାହାରା ହେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ଦୟାର, କରୁଣାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ। ଭାବିଲେ ଲାଗୁଛି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମା ନିଜର 5-5ଟା ପିଲାକୁ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା, ଗାଧେଇ ଦଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲା। ଆଜି 5-5ଟା ପିଲା, କିଏ IAS, କିଏ OAS, କିଏ IPS, କିଏ ଡାକ୍ତର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେଦିନ 5-5ଟା ପିଲାକୁ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା ମା, ଅଥଚ ଆଜି 5-5ଟା ପିଲା ମିଶି ମାକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା କାଲି ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମା ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛି। 31 ମାସଟା ଆସିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ମା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତେ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛି। ଭାଇମାନେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ଅଧିକାରର ସହ ବଞ୍ଚେଇବା, ବାପା ମାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।